Bijeli luk je veoma poznat po svojim blagodatima, pa se uvijek i obavezno nađe kao jedna od glavnih kultura koje sadimo u vrtu. Duže vremena zauzima prostor za uzgoj, pa se tlo mora kvalitetno pripremiti. Bijeli luk na otvorenom može se proizvoditi u 2 roka za sadnju. U proljeće se sade lukovice takozvanog proljetnog luka, dok se bijeli luk koji se sadi u jesen naziva ozimi ili jesenjak. Proljetni bijeli luk se od jesenskog razlikuje po veličini lukovica i broju češnjeva u njima. Proljetni naime ima manju glavicu i više sitnijih češnjeva, dok jesenski ima veću glavicu i manji broj, ali krupnijih češnjeva. Ali proljetne glavice traju duže, čvršće su i bogatije eteričnim uljima. Za oba je zajedničko to da ih ne treba proizvoditi na kiselom zemljištu. Imaju izrazite zahtjeve prema ishrani i ista im je agrotehnika. Ukoliko vas zanima uzgoj biljaka u vrtu, ostanite s nama, jer svakodnevno na našem kanalu objavljujemo novi savjet za uspješno i pravovremeno vrtlarenje. Dijelimo vlastito iskustvo, a rezultate možete uvijek vidjeti u našim videima, te uz preporučene korake biti jednako uspješni. Prvo što smo mi učinili jeste dezinfekcija lukovica kako bi ih zaštitili od štetnika i bolesti. Link za taj video koji detaljno prikazuje taj postupak i objavljen je prije samo nekoliko dana biti će u opisu ovog videa, pa nipošto nemojte preskočiti taj važan korak. Drugi vrlo važan korak jeste priprema zemljišta. Prije same sadnje obradili smo zemljište kako bi bilo rahlo i lako se moglo obaviti sve potrebne mjere. Od ostataka biljaka i stajnjaka sami pripremamo kompost, te ga u glistincu prerađuju kalifornijske gliste. To je idealno hranjivo za sve biljke o kojem smo dosta govorili. Njega dodajemo po površini tla, 1 kg po kvadratnom metru, te dobro izmiješamo sa tlom. O dobrobiti pepela drveta smo dosta govorili, pa je on sljedeće što dodajemo po površini. Posipamo otprilike 100 do 200 grama po metru kvadratnom, te ponovno izmiješamo sa grabljama ili sličnim alatom. Sadnja bijelog luka obavlja se što ranije, čim to vremenski uslovi dozvole, a za nju se koriste krupniji češnjevi. Najbitnije u tom poslu jeste da lukovica ili češanj budu ispravno postavljeni i to sa petom na dole i vršnim dijelom ka površini. Položaj može biti blago zakošen, ali nepoželjno je da se češanj posadi naopako ili skroz poprijeko, što se često dešava pri strojnoj sadnji. Pri ručnoj sadnji vrlo je važno da je zemlja rahla, kako biste malo zemlje nagrnuli oko same lukovice, te bi ona tako bila stabilna, da ne dođe do prevrtanja prilikom zagrtanja redova. Za reprodukciju se koriste lukovice iz redovne proizvodnje, to jest iz berbe od prošle godine, birajući one vanjske, krupnije, najzdravije lukovice. Bijeli luk je povrće koje vrlo dobro podnosi niske temperature, pa u kontinentalnim područjima ne strada čak ni tokom zime. On niče na temperaturi od 3 do 5 stepeni Celzijusa, a razvijena biljka je otporna na niske temperature čak i do -30 stepeni. Optimalna temperatura za rast je od 17 do 20 stepeni Celzijusa, a u fazi zriobe lukovice potrebne su temperature od 25 do 30 stepeni Celzijusa. Rana sadnja bijelog luka dobra je upravo iz tih razloga, jer će dozrijevanje luka biti gotovo prije onih previsokih ljetnih temperatura i suše. Bijeli luk se sadi u dobro pripremljeno zemljište na dubinu od 4 do 5 cm u jesen i 2 do 3 cm u proljeće.
Sadi se u trake, to jest redove, u zavisnosti od potreba i mogućnosti. Ti redovi trebaju biti razmaka od 30 cm, a u redu razmak između češnjeva treba biti oko 10 do 12 cm. Ukoliko su agrometeorološki uslovi povoljni, to jest vremenske prilike, jesenji bijeli luk se sadi u oktobru, a proljetni u martu, mada nije kasno ni da se posadi u aprilu. Ipak u svakom slučaju, kao što sam rekla, bolja je ranija sjetva, jer najvažniji preduslov uspješne proizvodnje bijelog luka je pravilno odabrati vrijeme sadnje. Sadnju bi bilo dobro obaviti što ranije, već krajem februara ili početkom marta, ako to ti vremenski uslovi i stanje zemljišta dozvoljavaju. Na istoj parceli bijeli luk sadi se tek nakon 3 do 4 godine. Kada je riječ o uslovima za uspijevanje, moglo bi se reći da su zahtjevi pomalo specifični. Iako je već rečeno da bijeli luk ne treba uzgajati na kiselim zemljištima, ukoliko se netko ipak odluči za uzgoj na takvom zemljištu, u godini prije sadnje, to jest na jesen, bilo bi dobro obaviti kalcifikaciju tla. O toj temi smo također nedavno govorili, pa video potražite na našem kanalu. Bijeli luk ne podnosi monokulturu, pa ga ne treba uzgajati nakon biljaka iz iste porodice. Za proljetnu sadnju poželjno je organska hranjiva unijeti u jesen pri osnovnoj obradi tla, kada se mogu unijeti i mineralna hranjiva ukoliko ih koristite. Bijeli luk traži plodno zemljište i lako dostupna hranjiva. Na siromašnom i nestrukturnom daje niske prinose. On inače dolazi na drugo mjesto u plodoredu poslije mahunarki, kupusa, pšenice, paradajza i paprike. Od kvalitete predsjetvene pripreme zavisi kvalitet sadnje i uspjeh cijele proizvodnje. Naime, bijeli luk ima povećane potrebe prema plodnosti zemljišta, a to znači i potrebe za hranjivima. Dugo se smatralo da bijeli luk ne treba prihranjivati organskim hranjivima, koja utječu na formiranje krupnih ali sočnih lukovica sa povećanim sadržajem vode, pa nisu pogodna za duže čuvanje jer se brže kvare. Međutim, praksa i neka istraživanja pokazali su da primjena zgorelog stajnjaka povoljno utječe na povećanje prinosa i kvaliteta bijelog luka. Zato se preporučuje primjena zgorelog stajnjaka koji treba unijeti u jesen. Zgoreli stajnjak inače smatra se stajnjakom koji je stajao duže od godinu dana. Luk ima izrazite zahtjeve prema azotu koji najviše iskorištava, a koji se i najviše ispira u zemljištu. Opšte govoreći, za proizvodnju ove povrtlarske kulture potreban je odnos hranjiva 1:2:3 koji treba dati u osnovnoj obradi. Sama njega bijelog luka sastoji se od zaštite biljaka od korova, štetočina, prihrani i navodnjavanju. Mehanička njega teško je izvodiva zbog gušće sadnje, pa se zato preporučuje pravovremeno uklanjanje korova plijevenjem. Navodnjavanje je svakako poželjno, a norma navodnjavanja kreće se do maksimalnih 35 mm na lakšim zemljištima. U fazi nakon sadnje, 10-ak dana, u periodu intenzivnog rasta listova i formiranja lukovica, bijeli luk ima izrazite zahtjeve prema vodi. Navodnjavanje nije obavezna, ali je poželjna mjera, naročito u godinama sa malo padavina u maju i početkom mjeseca juna. Prilikom dozrijevanja lukovica, kao i mnoge druge biljke, tako i bijeli luk ima veće potrebe za kalijem i fosforom, koji su zaduženi za ono kvalitetno formiranje krupnih i čvrstih glavica luka. Najjednostavniji način da mu se to osigura su razna peletirana hranjiva. Ono što mi preporučujemo jeste primjena pepela.
Najbolje bi bilo napraviti rastvor sa vodom i koristiti prilikom zalijevanja ili prskati folijarno preko lista. Za pripremu ove otopine potrebno je 250 g pepela koji se otopi u 10 litara vode. Sve se to dobro pomiješa i ostavi na sobnoj temperaturi nekoliko dana. Nakon toga može se koristiti za zalijevanje. Na ovaj način prihranjujemo lukovice i dajemo neophodne nutrijente kako bi se zdravo razvijale i pri tome bile otpornije na napad štetnika i bolesti. Vrlo je važno pravilno pripremiti sadni materijal i zemljište u koje sadimo bijeli luk. Jesenji bijeli luk vadi se u julu, a proljetni u augustu. Luk je spreman za vađenje kada se stablo povije, odnosno kada je 2/3 lista još uvijek zeleno. Potrebno je vaditi ga iz tla po suhom i toplom vremenu, a odmah po vađenju treba ga sušiti na sjenovitom i provjetrenom mjestu. Mi se trudimo da sa vama podijelimo naše iskustvo sa prirodnim hranjivima i načinom uzgoja. Nadamo se da ćete i vi imati uspjeh u ovakvom radu. Naš trud podržite sa like ispod videa, podijelite ga sa prijateljima na društvenim mrežama kako bi i drugi imali koristi od naših savjeta.